अर्थ दफ्तर फाइनेंशियल मिनिस्टार তিনি মহকুমা সাধারণ থানার কাছে মেমোরেন্ডাম জমা লেখা তিনি আমরা 10,323 जों মূলত তিনি 4টা দফা দাবিনে তৈরি जों তিনি এসডিএম বা মহকুমা সাধারণ থানা জমা লেখা কুইলা দাবি দङ যে তিনি जों চাকরি দंफोरु তিনি যে ব্যাংক ঋণ নাহামানি ও ঋণनि সুদ সহ মাসनि কিস্তি যে তমানে আমনো যাহাতে অতি সত্তর বন্ধ খাইনাংথ আমন তিনি কুইলা দাবি 2 নম্বর দাবি দङ যারা গ্রান্টার বগ্ন যে হয়রানি খাইমানি ও হয়রানি খাইমানি অদ্রুদ্র বন্ধ মা খাইনাই 3 নম্বর দাবি দङ তিনি কুইলান হইতেন যে তিনি স্থায়ী ব্যবস্থা আসা পর্যন্ত जोंनो सरकार व्यवस्था मा खाइनाय स्थायी व्यवस्था चाकरी व्यवस्था मा खाइनाय 4 নম্বর दङ जे ताबुक चिनि 106 जन अलरेडी थैथांगा बंनि परिबाराव कायसा डाइन हार्डनेसनि कायसा सरकारी चाकरी व्यवस्था मा खाइना मन चिनि दाबि एवं रिजर्व बैंक भारतीय भारत सरकार घोषणा खाजाक दङ कोविड-19 और 19 परिस्थिति काल जे बैंक विभिन्न जगह जे लोन नाहामाने और ऋण ना आपातत सगिखे तनान बागे अलरेडी घोषणा खाजा किन्तु जों चाकरिच्युत अवस्थाय जों ताव चिनि ऋण रखसुमिया काजै आमने जों सरकार थाने अति सत्तर चिनि स्थायी व्यवस्था चाकरी अमने चिनि तिनि मूल दाबी नमस्कार।